আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো আমার সাথে যিনি দেখতেছেন উনি একজন পাকিস্তানি ভাই, অনেক ভালো একজন লোক। তো আমরা দুইজন আজকে একটা প্রতিযোগিতা আছি যে বাংলাদেশি আর পাকিস্তানি আজান দিব। তো দেখবেন আপনারা কারটা সব থেকে ভালো হয়, তো আপনারা জানাবেন। তো সালাম আলাইকুম। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई? ठीक है। ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप भी अजान करो, पहले मैं बाद में करेगा। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह